السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد على قناتكم قناة كلاس حافظة أفغ الموجه خصيصا لتلاميذ وتلميذات السلك الابتدائي. إذا اليوم إن شاء الله غادي يكون عندنا لقاء مع واحد الدرس ديال لا كونجوغيزون سورتو غادي نخدمو على لامبارفي. دونك هذا الدرس هذا موجه تلاميذ المستوى الخامس والسادس ابتدائي. اذا ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا l'imparfait et comment conjuguer les verbes à l'imparfait. On va travailler sur les verbes du premier et deuxième groupe, d'accord. Donc الدرس ديالنا هو l'imparfait. L'imparfait c'est un temps du récit كتلقاوه بزاف بحال لي زيستوار دي كونت il était une fois، يعني كنستعملوه دائما الا غادي نهضروا على شي حاجه قديمه او لا غادي lorsqu'on va raconter une histoire par exemple فاش غادي نعاودوا شي قصه او لا كنستعملوا l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif. Très bien. Donc pour l'imparfait de l'indicatif, donc كاينين des tons اللي كنخليو فيه l'infinitif comme il est، ما كنحركوش وكنزيدو les terminaisons comme pour le futur، بحال le futur كنخليو فيه كيف ما هو وكنزيدو les terminaisons. ولكن كاينين d'autres verbes qu'on laisse juste le radical et on ajoute les terminaisons. C'est ce qu'on va faire pour l'imparfait. Donc بالنسبه للامبارفي غادي نحاولوا نخليو لو راديكال، يعني كنحيدو ديك er ديال l'infinitif ولا er ديال l'infinitif et on ajoute les terminaisons, d'accord. Donc on va faire un essai. Par exemple, je, donnez-moi un verbe du premier groupe, donnez-moi un verbe du premier groupe. Par exemple, oui, يلا فكوا معايا. Les verbes du premier groupe, الجمله الاولى, ils se terminent par ER, d'accord. Par exemple, marcher par exemple, ou bien parler, ou bien danser, ou bien voyager, n'importe. Par exemple, marcher. Donc, pour l'imparfait, pour l'imparfait, par exemple, j'ai le verbe marcher. On dit l'infinitif marcher. L'infinitif ou marcher, mais elle fait l'asli marcher avec un ER, d'accord. Donc on a juste le radical. Je n'ai pas le radical. On voit juste la partie, cette partie du verbe sans ER, bla ER. Donc marche. Puis j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Donc les terminaisons de l'imparfait, خصنا نحفظوهم ونعرفوا كل terminaison معاش من pronom كتمشي. Par exemple, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, d'accord. ولكن خصني كل terminaison من هادو نعرف اش من pronom. مثلا الا قلت AIENT automatiquement غادي نقول il avec S، يعني le pluriel، d'accord. masculin et féminin pluriel كنديرو معاهم AIENT. Donc pour moi خصني نحفظ دوك لي terminaisons ونعرف exactement chaque terminaison معاش كتمشي، معاش من sujet ولا معاش من pronom personnel كتمشي، d'accord. Donc on continue avec le verbe marcher باش نفهمو اكثر. Donc هنا je marchais. Donc ici je AIS. Tu marches. Il, elle marche. Donc كنخليو le radical. Nous marche. Vous il, elle. D'accord. Donc les terminaisons ديال l'imparfait. Donc قلنا AIS,
AIS AIT I. حيت الا ما درتش هاد اي الا درت غير ONS اش غيكون اش من طون غتعطيني ça va me donner le présent. Donc moi je veux l'imparfait, donc je dois mettre le i IONS, d'accord. Ici vous IEZ, il elle AI ENT. Donc pour moi étant élève مثلا انا تلميذ باش نعقل على لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اول حاجه خصنا نحفظهم داكوغ. دونك AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. بوي خصني نعرف كيف ما قلت لكم نعرف مثلا AIS كتكون مع جو او تو خصني نعقل عليها. IONS كتمشي مع نو ما يمكنش نجي ندير الفعل IONS الا كان عندي لو سوجي مثلا تو داكوغ. ما خصنيش نخلط بيناتهم داكوغ. كل تيرمينيزون نحترم اش من برونون بيرسونيل عندي داكوغ. دونك هذا بور لو بروميير جروب بور لي فيرب كي سو تيرمين بار ER sauf باستثناء اشنو باستثناء bien sûr le verbe aller. Le verbe aller c'est un verbe du troisième groupe. Maintenant on passe à un verbe. Je vais donner un verbe du deuxième groupe. Par exemple, oui, qui peut me donner un verbe du deuxième groupe. يلا الافضل يلا عطوني شي فيه. Donc par exemple rougir, finir, applaudir, choisir. كاين بزاف ديال الافعال qui se terminent par ir et qui appartiennent à ou bien au deuxième groupe. Mais en même temps كاين الافعال اللي كينتهيو ب ir ou qui sont du troisième groupe. Par exemple venir. D'accord. Donc خصنا ضروري نبقاو نعقلوا على نميزوا بين الافعال ديال الدوزيام جروب و التروزيام جروب. دونك هنا مثلا جو في شوازير finir. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc par exemple le verbe finir, comme j'ai déjà dit, on va travailler juste sur le radical. Donc je pour les terminaisons du deuxième groupe, pour l'imparfait des verbes du deuxième groupe, sont I2S. On ajoute I2S. Donc ce sera I2S AIS. Ça va devenir je finissais. D'accord? Donc je finissais. Tu finissais. I2S AIS. Il, elle. Finissez maintenant avec un AIT. Nous finissons ou bien finissions? Bien sûr, finissions. Si on dit finissons, ça va devenir le présent. Donc, finissions. Nous. Vous. Pour la conjugaison, أغلبية ديال الكلام كتخليهم la conjugaison ناري la conjugaison ناري كتخلطوا عليها الأفعال ناري لي تيرمينيزون كتير ولكن راه المسألة غير مسألة ديال الضبط وصافي. فينيسيي مسألة ديال الضبط ومسألة أنني خصني نبقى نتمرن. داكوغ. دونك سي با سوفيزون جوست داكشي كناخدو اون كلاس. لا داكشي كيشرح الاستاذ اون كلاس سي با دو تو سوفيزون. خصني نمشي للدار نبحث ندير تمارين ناخد شي كتاب فيه تمارين حلول نشوف التمرين ونجاوب عليه ونشوف الحل ديالو واش هو هذاك ولا عندي شي خطا. نشوف مثلا فيديوهات هكا على اليوتيوب اولا مساعده ديال احد افراد العائله مثلا يعاونني وندير تمارين الى اخره. اما لو فات انه فقط نعتمد غير على داكشي كيعطيني الاستاذ راه صافا ايتر دور انني نفهم كلشي. دونك نوفو اي درس ضروري خصني نتمرن عليه ضروري انني نبقى ندرب. دونك il elle
fini. Fini, oui. I2S A-I-E-N-T. Bravo. I2S A-I-E-N-T. Donc, quand on a vraiment un الدرس انكم vraiment تخرجوا تستوعبوا الدرس وجاكم يعني سهل. دابا غادي ندوزو لواحد التطبيق باش نشوفوا واش فريمون فهمتوا او لا. يلا. Donc voilà un exercice pour voir si vous avez vraiment compris les leçons ou non. Donc essayez d'arrêter la vidéo, stoppez la vidéo, حبسوها, ديروا التمارين في المنزل ديالكم ودي الساعه كملوا لا فيديو باش تشوفوا واش فريمون الاجوبه ديالكم صحيحه ولا لا, باش تشوفوا واش فهمتوا او لا. Donc نبداو على بركه الله. Donc mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc on va essayer de conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses à l'imparfait. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'enlever ER. On laisse juste le radical. Ça va nous donner joue. D'accord? هذه هي المرحلة الأولى. Donc قلنا لكم أن l'imparfait ما كنخليوش l'infinitif, كنحيدو ER. Donc joue. Puis je vais voir le sujet. غادي نشوف le sujet. ندي أحمد. أحمد c'est quelqu'un qui n'est pas là. أحمد c'est quel pronom personnel? C'est il. يعني هو. أحمد هو. يعني كنهضر على أحمد. D'accord? Donc il هو. Donc il, la terminaison de il ici, c'est à l'imparfait, c'est AIT. Bravo, très bien. Donc AIT, ça va nous donner jouer. Donc Ahmed jouait le ballon avec moi. D'accord? Donc nous ranger, même chose. Ranger c'est un verbe du premier groupe. Je vais enlever ER, ça va me donner range. Puis nous la terminaison qui est convenable pour nous, c'est IANS. Ça va nous donner rongions. Donc, nous rongions notre chambre. Pour la troisième phrase, finir, tu finis. Donc, ici, je vais enlever IR. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc, je vais écrire fine. Puis, je vais ajouter. Donc, ici, on a tu. Ça veut dire je vais ajouter I2SAIS. D'accord? Donc tu finissais votre travail. Ou bien ton travail plutôt. Selma et Fatima. Donc c'est Selma et Fatima. Oui. C'est elle avec S. Ce sont deux filles. Elle. Donc elle avec S. Ça va devenir grand. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc on va ajouter I2S. Puis A-I-E-N-T. Selma et Fatima, oui, A-I-E-N-T. D'accord? Donc pour vous, c'est un verbe. Sauter, c'est un verbe du premier groupe. On va laisser le radical. Saute. On va ajouter sautiller. I-E-R. U-E-Z plutôt. Ok, E-Z. Donc voilà. J'espère bien que c'était bénéfique pour vous. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانه فريمون تفهموا مزيان l'imparfait surtout au premier et deuxième groupe. وما تنساوناش بلايكات ديالكم التعليقات ديالكم المشجعه وكذلك الاشتراكات ديالكم. اللي مازال ما اشتركش في القناه اكيد يشترك باش ان شاء الله يوصلكم كاع الجديد ديال القناه. والى لقاء اخر بحول الله. au revoir.